or 7, mean having a mean one sample 7, having a mean one sample having 8 or 9 may not have clinical significance, but in statistics there may have a significance difference, so that we should consider a significance difference between class mean. This done by using analysis of variance. And this originally, this analysis of variance was developed by English statisticians, which is called Fisher. That's called ANOVA, sometimes called Fisher test or the Fisher statistics. And the statistics, the books you may read is just statistical methods for research work, which is written in 1925. You may read that ones. And this ANOVA test most of the time is in the experiments in agriculture, but nowadays we use this ANOVA in health science as well, medicine, nursing, information, environmental health, as well as public health and laboratory. We use this ANOVA as one means of justifying a variation across a sample mean. So a t-distribution, as we know, a t-distribution can be used for testing hypotheses for the difference of mean for 2 independent samples. You have group 1, you have group 2. If you remember the presenters, I think Haptam or something have presented t-distribution. So the difference of mean for 2 independent samples, if both populations are normal and have the same variance, we can compare. If 2 groups are there, we can compare their mean, have a difference or not based on t-distribution. The question is, if the number of comparisons, if the number of means more than 2, you may have 3 mean or 4 mean or 5 mean or above that, t-distribution will not, or t-test will not be applied. It doesn't work. It doesn't work to show the variation across the mean. So instead of t-test, we use analysis of variance or ANOVA test. So ANOVA, it stands, AN is ANOVA, analysis of variation across the group means. Using many separate 2 sample t-tests to compare many pairs of mean is a bad idea, because you may have, for example, if you have just 3 mean, you may have at least 3 combinations, but comparing, pairing, and pairing each may have a bad outcomes. We will see later what are the bad outcomes just having a pair. So in ANOVA, the dependent variable is a single continuous outcome variable. Be sure that the dependent variable is a single continuous outcome variable, like t-test, like z-test, a single continuous outcome variable. That is a continuous outcome variable. We can compute mean. It's not nominal scale. It's not ordinal scale, rather than it's continuous outcome variable. Yeah, it is a single. It's not 2 dependent variables. It's not 3 dependent variables. It is 1 dependent variable, which is a single continuous outcome variable. You may have birth weight, yes. We may have height of individuals, yes. We may have hemoglobin. Yeah, participants have just lost 15 out of 18, and the independent variables are just the independent variables are the variables which allow to categorize the individuals into certain categories. You may have one is when you say grouping variable, we are saying independent variable. When you say factor, we are telling about the independent variable. When you say treatment group, we are saying independent variable. So this variable, the independent variables, are variables which allow divide the cases into 2 or more mutually exclusive groups. For example, let us socio-economic status of the mothers. Socio-economic status of the mothers does have effect on birth weight. So the outcome variable here is birth weight. The infant birth weight. Birth weight is, so the birth weight we can
we can divide the birth weight into 3 categories. The birth weight which the birth weight which can measure from the mothers who have just low socioeconomic status, the birth weight from medium socioeconomic status, the birth weight from socioeconomic status. So you have 3 groups: low, medium, high socioeconomy. The 3 groups have their own individuals within there. So, for example, low socioeconomy, you may have some individuals who have low socioeconomy, having some birth weight. Medium socioeconomy, mothers have their own baby, have their own birth weight. High socioeconomy similarly have that. The question is, does this socioeconomic status, having being low, medium, or high, can both have a mean difference in birth weight? The another, you can have fertilizer. The fertilizer can have effect on yield. The fertilizer, different type of fertilizers in agriculture does have different effects on yield. So the fertilizer, maybe some farmers may use chemical fertilizer, so they have their own yield. Some farmers, they use biological fertilizer, so they have their own yield. Some farmers, they didn't use any fertilizer, so no fertilizer, so that they have their own yields. Each yields which used by chemical, biological, no fertilizer, have their own mean. The question is, does those means have a difference? Similarly with that of smoking, with that of mean distance covered by in kilometers. There is heavy smokers, which is greater than 10 cigarettes per day, less than 10, or totally not smoking. So within those categories that have a mean difference in the distance covered in kilometer. So this also one application of ANOVA. So ANOVA, based on the independent or the categorical variables or the treatment group or the factor, we may have one-way ANOVA, two-way ANOVA, or K-way ANOVA. You have one-way ANOVA, two-way ANOVA, K-way ANOVA. When you say one-way ANOVA, you have only one factor, you have only one categorical variables which divide your outcome variable into more than 2 categories. For example, in the previous slide, we can have one categorical variable which is socio-economic status, which divide birth weight into 3 categories. The second, fertilizer, which divide the yield into 3 categories, biological as well as no fertilizer. The another is a smoking, which divide into 3 categories of the distance covered by kilometer of those individuals. So this is one-way ANOVA because only one factor have been considered. But when you say two-way ANOVA, when there are 2 factors classifying the observation, we need two-way analysis of variance. So, for example, here socio-economic status of mother, low, middle, and high, effect on birth weight, only socio-economy. If you add another variables like educational status of the mother, so the model have 2 factors. One is socio-economic status, the other is educational status. So when you run socioeconomic status as well as educational status in the same model, we can say this is two-way ANOVA. If you add marital status of the mother, being married or not married, so that you have just another category, so that in such case we may have 3-way. We can have 3-way ANOVA. You may have and so on. 3-way ANOVA, 4-way ANOVA. More than 2-way, we can say K-way ANOVA. Yeah.
So ANOVA have importance. ANOVA have importance. The one is the statistical difference among mean of two or more groups does have a statistical difference among means of two or more groups that have a difference. The another statistical difference among mean of two or more interventions, like previous example, the intervention is for one group, you give a chemical fertilizer, the other group you have given biological fertilizer, the other is no intervention. That have a variation can brought because of those interventions you made. The another is a statistical difference among mean of two or more changes. Change in score you may have applied importance, you may have applied the ANOVA test. So now in this course or in this biostatics one, we're trying to just cover one-way ANOVA. The simplest case one-way ANOVA, as we mentioned, one-way analysis of variance used when the data is divided into two groups according to only one factors. Yeah. So only one factor, if you divide based on only one factor, it is one-way ANOVA. One-way analysis of variance based on assessing how much of the overall variation in the data attributed to the difference between the group mean and compared with the amount of attribute to the difference between individual sample groups, since the name is analysis of variance. So the variation is divided or partition into a group variation as well as individual variation. Individual. I will come up with best scenario. Okay. Yeah. Here is population. Population 1, population 2, population 3. Assume in previous example, some population have low socioeconomy. Population 2 have mothers with that of medium socioeconomy. Population 3 have just this population as high socioeconomy. From this population 1, you have group 1, some samples, which is sample 1, N1, as shown in the graph, N1. In population 2, group 2, in population 2 have taken group 2 samples, which is N2, have its own individual from X1 up to XN2, N2 finals. You may have 10 individuals, you may have 10 individuals. In population 3, this population have group 3, which is high socioeconomy, which have n number of samples. So this from starting from sample individual 1 to the final. Each group 1, group 2, and group 3 have their own mean 1, mean 2, and mean 3. These groups, group 1, group 2, group 3 is divided. It's based on what you call group based on treatment groups, which is socio-economic status of the mother, being high or low or medium socio-economy. Total number of samples in this study will be the N1 plus N2 plus N3. Group 1, number of individuals in group 1 plus group 2 plus group 3, which is total number of individuals in the sample you have considered. So that in the low side, at the bottom, which there is N is equals to N1 plus N2 plus N3, the number of samples with this will be N. Yeah, and the overall grand mean will be each individuals starting from X1 to the final group 3. You may add all and divide by the total sample size, which is N, will be the grand mean. Grand mean meaning that regardless of their groups, regardless of their treatment group, what will be the overall mean of
the population 1, population 2, and population 3 in common. That is grand mean. What makes each individual subjects vary from the other overall mean? What makes each individuals vary from one group to the other, with the other groups? Yes. That those means across the group have a statistical difference, and the question is, does this mean 1 is different from mean 2, or does this mean is different from this mean 3? Does this mean 2 is different from mean 3, or just ANOVA is overall test? That those means in common have a variation? We don't know which mean is vary. That those means have a variation. This test is, we can say it is ANOVA test. Is someone try? Hello? 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 Tariku, someone? እስኪ ደግሞ በአማርኛ እናድርገው መሰለን ሰዎች አንሚውት ስላደረከ ነው እሺ ደግሞ በአማርኛ እናድርገው እስኪ እሺ ጀርባ ያለውን ቆጠብ አድርጉት ድምጽ ብዬ ነው ሄድፎን ላይ ሰዓቱ ግን እያለቀ ነው ሰዓቱ እሺ ሙት አደርገዋለሁ ካለቀ ሪቪው እናደርጋለን እሺ እልካለሁ ወዳውን እልካለሁ ታሪኩ ታሪኩ ስለዚህ ልክልሃለሁ እንትን ታደርግልኛለህ እሺ ችግር የለውም ስለሚያደርግልኝ ያ ኦኬ አማርኛ ሁሉንም ያው ከጀርባ ድምጽ አለ ኦኬ ምንድነው መሰላችሁ እዚህ ጋር okay ANOVA ብለን ስናወራ እስከ ዛሬ ድረስ ቲቴስት እያልን እንዳወራ ነው ከቲቴስት ኤክስቴንድ የሆነ ነው ANOVA የምንለው ነገር ቲቴስት የሚያወራልና በሁለት ግሩፖች መካከል ዲፈረንስ የሚን ዲፈረንስ አለ ወይስ የሚን ዲፈረንስ የለም ነው ቲቴስት የሚያወራው ሁለት ግሩፖች ተዘላችሁ ከሆነ ለምሳሌ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ሜል እና የፊሜሎች የወንድና የሴት የቦዲ ማስ ዲፈረንስ አለ ወይስ የለም ብናወራ the mean kilometer covered by just marathon runners who use dopamine የተጠቀመና ያልተጠቀመ በአማካኝ የሚሮጡት የኪሎሜትር ወይም የርቀት በኪሎሜትር የተከለቀት ዲፈረንስ አለ ወይስ ዲፈረንስ የለም ብለን ስናወራ ሁለት ግሩፕ ከሆነ it is ቲቴስት እንለዋለን variation in the mean in the two groups ስለሆነ ነገር ግን ከሁለት ግሩፕ በላይ ከሆነ ቲቴስት የምንለው the usual ቲቴስት መስራት አይችልም ስለዚህ ከሁለት ግሩፖች በላይ ሚንን ኮምፔር የምናደርግ ከሆነ ANOVA እንጠቀማለን analysis of variance የሚለካል ልክ እንደ ቲቴስት ነው የሚኖች ቫሪዬሽን አለ ወይንስ የለም ነው ተሳምተናል የሚኖች ቫሪዬሽን አለ ወይንስ የለም ሶ እዚህ ግራፍ ላይ እንደምናየው ዲስፕሌይ ከሆነ ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 አለ does have a variation in the mean 1 mean 2 and mean 3 does have a difference have across the group የሚሰራል within አይደለም ያ ግሩፕ ዋን ለምሳሌ እቺጋ ያዝኛ እንደበጠሞን ያዙኝ here is birth weight ቅድም ያልናቸው ናቸው birth weight the birth weight which divide in group 1 poor group 2 average
ግሩፕ 3 comparatively rich ወይም ደግሞ high socio economy ያላቸው middle socio economy group 2 group 1 ላይ poor socio economy ይሄ socio ከሶስት በርዞይት ከሶስት ከፍለ ነው ማለት ነው ከግሩፕ 1 የተወለዱ ህፃናቶች አሉ ግሩፕ 2 የተወለዱ ህፃናቶች አሉ ግሩፕ 3 ላይ የተወለዱ ህፃናቶች አሉ አጠቃላይ ያለን ሳምፕል ግሩፕ 1 ላይ 10 አለ ግሩፕ 2 ላይ 8 አለ ግሩፕ 3 ላይ 6 አለ 10 8 18 ሲደመር 6 አጠቃላይ 24 ሳምፕል አለን ያጠቃላይ 24 ነው ሳምፕላችን ስለዚህ የ24ቱ ሰው የ24ቱ ህፃናት በርዞይት ብንሰራው በርዞይት ቢሰራ ሚኒመም ሊሆን ነው የያንዳንዱ በርዞይት ከ2.6 የመጀመሪያው ግሩፕ ጀምረን ሰም አፓርገን እስከ መጨረሻዋ 3.5 ድረስ እንደምርና ሲካፈል ለ24 እናገኛለን ይሄ ምን ይባላል ግራንድ ሚን ወይም ደግሞ ኦቨርኦል ሚን እንለዋለን የሁሉም ነው የግሩፕ አይደለም አሁን ተወለዚህ ጋር በጣም ቤዚካሊ ቁጥሩን አይደለም ፈረው ኮንሰፕቱን እንድትውስጥ ፈልጋለሁ ኮንሰፕቱ አሁን ተወለዚህ ጋር ግሩፕ 1 ምንድናቸው ብላ low socio economy ወይም ደግሞ those just born from low socio economy ነው yeah so ስንት አለ 2.6 2.5 2.7 2.4 2.7 2.3 2.8 እያለ እስከ 2.5 አለ የነዚህ ሰዎች አማካኝ ህፃናቶች በርዝዌት 2.65 ነው 2.65 ሚን በርዝዌት ነው ይሄ ተሰምተና የራሳቸው ምን አላቸው ኤስዲ ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዥን አላቸው ግሩፕ ላይ ስንመጣ ደግሞ 8 ህፃናቶች አሉና 2.7 2.9 3 2.8 እስከ 3.1 ሆኖ የነዚህ የግሩፕ አማካኝ 2.86 ነው ግሩፕ ላይ ስንመጣ 3.3 3.6 እያለ እስከ 3.5 አማካኝ በርዝዌት እዚህም ጋር ስንመጣ 3.48 ነው ተሰምተና 3 ሚን አለና ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 ጥያቄው እነዚህ ሚኖች የሚን 1 2.65 የሚን 2 2.86 የሚን 3 3.48 እነዚህ ሚኖች ላይ statistically significant difference አላቸው ወይንስ የላቸውም ነው የሶስቱ ሚኖች ቢሹር ኢንዲቪጁዋሎችን ይያልኩ አይደለም የሚኖች ዲፈረንስ ነው ያወራ ያለው ግሩፕ 1 በመሆኑ ግሩፕ 2 በመሆኑ ግሩፕ 3 በመሆኑ ያላቸው የሚን ዲፈረንስ አለ ወይንስ የለም ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር ግሩፕ 1 ላይ ያሉ ሰዎች ካራክተር አላቸው አንድ የሚያረጋቸው ለምን የተወለዱት ሎው ሶሾ ኢኮኖሚ ፑር ፋሚሊ ስለሆነ ግሩፕ 2 ላይ አንድ አይነት ካራክተር አላቸው የተወለዱት አቨሬጅ ወይም ደግሞ ሚድል ሶሾ ኢኮኖሚ እንላቸው ተመሳሳይ ሪችም የራሳቸው ካራክተር አላቸው አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ግሩፕ 1ዎች በሙሉ አንድ አይነት ኖራቸው አንዴ ሎው ሶሾ ኢኮኖሚ የተወለዱት አቶች በሙሉ ኩል በርዞይት ኖራቸዋል አይኖራቸውም ግሩፕ 1 ላይ ሆኖ ራሱ የተለያየ ነው በርዞይታቸው ከሰው ይለያያል 2.6 አንዷ እናት ወለደች አንዷ እናት 1.5 አንዷ 2.7 አንዷ 2.3 እያለ እስከ 2.5 ኢቭን 3 አለ ሎው ሶሾ ኢኮኖሚ ሄሎ ይሰማናል ዶክተር ይሰማል ቲቸር ይሰማል በአማርኛ አይ እንደው በአማርኛ እንደው ይሰማችሁ ብዬ ነው ይሰማል ቲቸር አሪፍ ነው good ይሰማል ስለዚህ አንድ ግሩፕ ላይ ያሉ ግሩፕ 1 ላይ ያሉት ራሱ አንድ አይነት አይኖራቸውም ፑር በመሆናቸው ምክንያት ሁሉም እናቶች አንድ አይነት በርዞይት አይወልዱም ይለያያል በእናቲቱ ፋክተር ምክንያት ሊሆን ይችላል ባዮሎጂካል ሊሆን ይችላል whatever ብዙ ፋክተር በአንድ አይነት ግሩፕ እንኳን ሆኖ አንድ አይነት በርዞይት አይኖራቸውም አናውቀውም ይሄን ስለማናውቀው ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ የጥራታችንም ዋና ኢንተረስትም አይደለም በአንዱ ግሩፕ ውስጥ ያሉት ህፃናቶች ለምን በርዞይታቸው ተለያየ የሚለው የኛ ኢንተረስት አይደለም ግን ቫሪዬሽን አለ within a group በአንዱ ግሩፕ ላይ ፑር ላይ ያሉ ቫሪዬሽን አላቸው አቨሬጅ ላይ ያሉትም
ቫሪዬሽን አላቸው ኢንዲቪጁዋሎቹ ከአንዱ ወደ ሌላኛው ሲመጡ የተለያየ በርዝዌት ነው ያላቸው ግሩፕ ስር ላይ ሲመጡ ሙዝን ግሩፕ ስሪ ሁሉም ሃይ ወይም ደግሞ ሪች ወይም ደግሞ ሃይ ሶሻል ኢኮኖሚክ የተወደዱ ህጻናቶች ሁሉም በርዝዌታቸው እኩል ነው ማለት አንችልም አንዱ ከፍ ይላል አንዱ ዝቅ ይላል ይሄ ኢንዲቪጁዋል ቫሪዬሽን ይባላል ስለዚህ አንዱ የቫሪዬሽን ምንጭ ምናል ነው ኢንዲቪጁዋል ቫሪዬሽን ውስጥ ላይ ያለው ወይ ምን ነው አለ መስላችሁ ዊዝን ቫሪዬሽን ዊዝን በግሩፕ ውስጥ ስለሆነ ዊዝን ቫሪዬሽን ዊዝን the group variation አለ እንላለን ዊዝን ቫሪዬሽን ኢንዲቪጁዋል ቫሪዬሽን ኦር ራንደም ቫሪዬሽን ራንደም በቻንስ የመጣ ማለት ነው በቻንስ የመጣ ራንደም ቫሪዬሽን ኦር unexplained variation because explained አናረገውም በእናይቱ ጄኔቲክስ በእናይቱ ትምህርት ደረጃ በእናይቱ አመጋገብ በእናይቱ and in so many factors environmental factors ስለዚህ ይሄ unexplained factor variation እንላለን ተስማምተናል so በኢንዲቪጁዋሎች within the group ያለው variation ስንት ስም አወጣለት unexplained variation within variation random variation ተስማምተናል ይሄ እንላለን እንደገና እንቶሎ ደግሞ ሌላ variation ልንገራችሁ ሌላ variation ግሩፕ ዋላ ያሉ ሰዎች አማካኝ በርዝዌይ ስንት ነው 2.65 ግሩፕ 2 ላይ አማካኝ በርዝዌት 2.86 ግሩፕ 3 ላይ 3.48 የነዚህ ሚን ዲፈረንስ በምን መጣ ብንባል አንድ ምክንያት የለንም እንዴ አለነ ለምን ግሩፕ 1 ላይ ያሉት ምን ስለሆኑ ፑር ሶሾ ኢኮኖሚ ግሩፕ 2 ላይ ያሉት አቨሬጅ ሶሾ ኢኮኖሚ ግሩፕ 3 ላይ comparatively rich socio economy ስለዚህ እነዚህ ሚን ይሄ ሚን low socio economy ሚን 1 የlow socio economy ሲሆን ሚን 2 average socio economy ሚን 4 comparatively rich socio economy ስለዚህ እነዚህ ሚኖች at least explain እናደርግበታለን በማን grouping variableአችሁ group ባረጋችሁበት variable የመጣ ነው ማለት ነው being poor or average or high የመጣ ነው ይሄ ኢፌክት overall ኢፌክቱ ነው እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል አይደለም overall ኢፌክቱ ላይ ስለዚህ እዚች ጋር ስንመጣ 2.65 2.86 3.48 ቫሪዬሽን አላቸው አላቸው ይሄ ቫሪዬሽን ግን explained ነው unexplained ነው yeah it is explained because of what grouping effect ነው someone is group 1 the other is group 2 the other is group 3 so this is because of grouping effect ምን እንለዋለን ይሄኛው explained variation also called grouping variation also called we can say between class variation between group variation አሁን ይሄኛው ሁለተኛ variation ያደረግነው አንዱን ግሩፕ ከሌላኛው ግሩፕ ይሄኛው ግሩፕ ከሌላኛው ግሩፕ ቫሪ ለምን ያረጋም በስናወራ አንዱ ግሩፕ 1 ስለሆነ ሌላኛው ግሩፕ 2 ስለሆነ ሌላኛው ግሩፕ 3 ይሄ ግሩፕ የተከፈለበት ደግሞ በግሩፒንግ ቫሪያብል ነው ሶ ቫሪዬሽን ስንታየን ሁለት አይነት ቫሪዬሽን አለ within variation እና between variation explained የሚደረግ ነው በግሩፒንግ ቫሪያብል or because of treatment effect ነው within group ግን individual variation ነው individual variation ደግሞ ስለዚህ የቀጣዩን ብናየው total variation is equals to variation due to treatment or intervention as well as variation due to random sampling a variation due to random sampling it will not be zero there is always a chance when you pick some individuals within a group the probability of having vary one individual to the other individuals always exists so this variation due to random sampling it is unexplained variation or residuals or error but variation due to treatment or intervention this is the variation that you really manipulate you have done because of the intervention because of some categorizations having low socio-economy middle socio-economy or high socio-economy or in previous example
being using chemical fertilizer or biological fertilizer or no fertilizer, no utilization of any fertilizer. So the variation due to treatment or intervention. This variation may exist or may not exist. ሊኖርም ይችላል ላይኖርም ይችላል። እናንተ ቴስት የምታረጉት ነገር variation ሊያመጣ ይችላል ላያመጣ ይችላል። So sum square total variations equals to sum square between variation the variation due to random samplings. Yeah, sum square within. So between variation as well as within variations. So let us ይሰማል እንደው ትንሽ ገብቷችኋል ትንሽ ገብቷችኋል ትንሽ ቆጥሮ እሺ አሁን ስታቲክስ ላይ ስትታወሩት እንትኑ አይደለም የሚያስፈልገው ምኑ መሰላችሁ ይሄ ስታቲካል ቁጥሩ መብዛት አይደለም ኮንሰፕቱ ግን ይግባችሁ እያወዳደርን ያለነው ምኖችን ነው ሚኖችን ነው ሚን 1 ይታያችኋል አሁን ዲስፕሌይ ያደረጉት ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 ዲፈረንስ አላቸው ወይስ ዲፈረንስ የላቸውም ነው ግሩፒንግ ያደረጋችሁበት ቫሪያብል ለውጥ አምጥቷ ወይንስ አላመጣም ነው ጥያቄው አሰምተራ ዊዝን ቫሪዬሽን አለ ግሩፕ 1 ላይ ያሉ ሰዎች በአንድ ግሩፕ ላይ ያሉ አላቸው ያ ቫሪዬሽን ምን ይባላል ዊዝን ቫሪዬሽን ይባላል አንኤክስፕሌንድ ነው በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል እኛ የምናውቀው ግን ግሩፕ 1ዎች አንድ ሚን አላቸው ግሩፕ 2ዎች ሌላ ሚን አላቸው ግሩፕ 3 ደግሞ ሶስተኛ ሚን አላቸው እነዚህ ሚኖች የሚለያዩትኝ because of grouping effect እንደሆነ ግናቃለን አዎ ያ ግሩፒንግ ኢፌክት ምንድነው ሶሾ ኢኮኖሚ ብዬ የካፋፈልኩበት ማለት ነው ወይም እስኪ በነርሲንግ ልምጣላችሁ ነርሲንግ ላይ በሽተኛ ብናስብ ምን ያላቸው ሪስፓራቶሪ ኢልነስ ያላቸው በሽተኞችን አንዱን ግሩፕ በምን አከሙትኝ በአሞክሳሲሊን አከሙትኝ አንደኛውን ግሩፕ ደግሞ በምልክሞ ሌላ አንቲባዮቲክ ዚትሮማይሲን ሰጠሁትኝ ሌላኛውን ግሩፕ ደግሞ ኦግሜንቲን ሰጣሁት እዩትኝ ስለዚህ በምን ያክል ጊዜ ተሻላቸው ብትሉ ግሩፕ 1 ላይ አሞክስ አይወሰዱ ሰዎች ሁሉም በእኩል ቀን አይሻላቸው ግን በአማካኝ አሞክስ አይወሰዱ ሰዎች ሚን 1 አላቸው በምን ያክል ቀን ተሻላቸው ግሩፕ 2 ዚትሮማክሲን የወሰዱ ሰዎች ሁሉም በእኩል ቀን አይሻላቸው የተለያየ ቀን ይሻላቸው ኢንዲቪጁዋል ቫሪዬሽን ስላለ ነገር ግን የነዛ ግሩፖች ናላቸው ግሩፕ 2 የራሳቸው ሚን አላቸው በአማካኝ ግን ዚትሮማክሲን የወሰዱ ሰዎች ግሩፕ ኦግሜንቲን አሞክሳ ፕላስ ክላቭኒክ የወሰዱ ሰዎች ሁሉም ሰዎች እነዚህ እኩል ቀን አይሻላቸው የተለያየ ቀን ነው የሚሻላቸው ነገር ግን ኦግሜንቲን የወሰዱ ሰዎች በአማካኝ ምን ያክላላቸው ሚን 3 ያላቸው አሁን ጥያቄው የተለያየ መድኃኒት መውሰዳቸው ቫሪዬሽን አምጥቷን ስንል የምናዋድረው ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 ነው ግሩፒንግ ኢፌክት አለ ወይንስ የለም ነው ይሄን ነው ተሳምተናል እነዚህ ሚን 1 ሚን 2 ሚን 3 ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም ስታቲስቲካል ዲፈረንስ የላቸውም ማለት ምን እንደሚነግረን አሞክሳም ብሰጠው ዚትሮማይሲንም ብሰጠው ኦግሜንትንም ብሰጠው ዲፈረንስ የለም ማለት ነው ዲፈረንስ የለም የሚሻላቸው ጊዜ ዲፈረንስ የላቸውም በቃ ሁሉም በተማሳይ ጊዜ ነው የሚያሽሉ ሪከቨሪ የሚያደርጉ ተማሳይ ጊዜ ነው ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገውኛ ታች ያለውን የሚን ዲፈረንስ ክላስ ሚን ዲፈረንስ ነው ዲፈረንስ አለ ወይንስ ዲፈረንስ የለም ይሄ ዲፈረንስ ደግሞ እናቃለን ለምን ግሩፕ 1 የወሰደው አሞክሳ ነው ግሩፕ 2 ዚትሮማይሲን ነው ግሩፕ 3 ክላቭኒክ እና አሞክሳ ነው ስለዚህ ይሄ ቫሪዬሽን የመጣው ሚን 1 ሚን 2 3 የመጣው explained variation between variation the variation that can we know it exactly because of grouping የመጣው እናዋድራለን ያ በእናንተ ሴንስ በዚህ ብታረጉት ቤስት ይሆናል
ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል ለወይም ሌላ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በርን ለሆነ ሰው ምን ትሪትመንት ሰጣላችሁ በርን ኬስ ያ እዚህ በርን 1 በርን 2 በርን 3 ብትቱኝ ለአንደኛው የሆነ ትሪትመንት ሰጣችሁት ሪከቨሪ ታይም አለው ሌላኛው በርን 2 የሆነ ሰጣችሁት የሆነ ትሪትመንት ሪከቨሪ ታይም አለው ትሪትመንት ሰጣችሁ ሪከቨሪ ታይም አለው ዘን የነዚህ ሪከቨሪ ታይም አማካይ ቫሪዬሽን አለ ወይንስ የለም ቫሪዬሽን ከሌለ ሶስቱም ትሪትመንቶች ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም ሶስቱም ብትሰጠም ችግር የለም አንደኛውን ፕራዮሪታይዝ የምታደርግበት መንገድ የለህም ማለት ነው okay let's come up with this analysis of variance in k independent random samples k independent random samples each one corresponds to the population subject different treatment with total observation n1 n2 n3 up to nk nk you can have n1 is group 1 n2 is group 2 n3 is group 3 nk is final group so the k will be depend upon your independent variable or factor ያላችሁኝ ለምሳሌ k independent random sample ያልነው n1 n2 n3 up to nk የሚባለው n በምን ይወሰናል n1 n2 n3 በምን ይወሰናል ካለ የሚወሰነው በምትዙት ግሩፒንግ ቫሪያብል ነው ቀደም ለምሳሌ ትሪትመንት ፎር ሬስፒራቶሪ ኢልነስ ብለን ሶስት መድኃኒት ወሰድነ አሞክሳ ዚትሮማይሲን አድዌላስ ኦግሜንትን ወሰድነ ስለዚህ ስንት ግሩፕ አለን 3 ሶ n1 n2 n3 ቀደም ደግሞ ሶሾ ኢኮኖሚ ብለን በርዝ ዌይት ከስንት ከፈልነው ከ3 ከፍለነዋል ሃይ ሶሾ ኢኮኖሚ ሎው ሶሾ ኢኮኖሚ ኤንድ ሚድል ሶሾ ኢኮኖሚ ከ3 ተከፈለ ማሪታል ስታተስ ባረክ ከአራት በከፍል ሲንግል ሜሪድ ዳይቮርስ ዊዶውድ ባረገው ስንት ሊሆን ነው 4 ስለዚህ 10 k የሆኑ ኢንዲፔንደንት ግሩፖች ይኖሩኛል ስለዚህ k የሚወስነው ነምበሩን 1 2 3 የሚወስነው ግሩፕ ያደረጋችሁበት ቫሪያብል ነው ዘን k ሳምፕል እያንዳንዱ ግሩፕ n1 have mean 1 n2 have mean 2 n3 have mean 3 n3 have mean 3 and nk have what mean k ይኖራቸዋል ማለት ነው እያንዳንዱ each have also their own standard deviation ይኖራቸዋል yeah S1 S2 S3 variance 1 variance 2 variance we sometimes case variation በጥባጭ እንደማለት ነው unexplained variation or nauseous variation ነው yeah so ስንት አይነት variation አየን total variation እያንዳንዱ ሰው ከቶታሉ ከግራንድ ሚኑ በምን ቫሪ ያደርጋል ሁለተኛ ሰም ስኩዌር ቢትዊን ቫሪዬሽን ቢትዊን ከሆነ እያንዳንዱ ሚን ከግራንድ ሚኑ በምን ያክል ቫሪ ያደርጋል ሶስተኛ ዊዝን ቫሪዬሽን ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ከራሱ ሚን ነው ከራሱ ሚን ከሆነ ነው ዊዝን ሚን ነው ያ ይሄን ካለ ሰም ስኩዌር ቶታል is equals to sum square deviation each observation about the grand mean sum square between the sum square deviation of group of mean about the grand mean so ti is equals to how each mean ያትኛው mean ነች እያንዳንዱ group mean minus total grand mean sum square within ካረገው ደግሞ how each individual subject ነው ቀደም እዚህ ጋር ሚን ነበር መጀመሪያ ላይ ቢትዊን ኮነ ሚን ነው ይሄኛው ግን each individual subject vary from their own mean ከራሱ ግሩፕ ሚን ላይ እንዴት ቫሪ ያረጋል ነው ይሄ ግሩፕ ሚን ነው አለን ይሄ sum square within ይሄ e ነው e ምንናት e ምንላትኝ error ወይም ደግሞ residual ምንላች ነው so total variation how each individual subject vary from the grand የ24 ዲግሪ 23 ነው n-1 ስለሆነ ለዚህኛው ቶታልነት so ይሄን አወቅነው so we can have mean square between mean square error and mean square total variation between variation within and total variation yeah so one way see
one way ANOVA table sums between group variation, source of variation, between group variation, within group variation total. So degree of freedom between group k minus 1. If you have 5 group, minus 1 4 degree of. If you have 3 group, you have 2 degree of freedom. Within group n minus k, n is total number of samples, minus k, k is the number of groups, 1 degree of freedom. Then some square variable of freedom, sum square within divided by n minus 1, n minus k degree of freedom. አሁን አኖቫ ቅድም ያለ ነበር f test ይባላል ብለናል f test. So f test is equals to between variation divided by within variation ማለት ነው f test. አኖቫ f test ነው ወይም ደግሞ ፊሸር ቴስት ነው ምናለ within variation divided by between variation. within variation between variation በጣም ከፍ ካለ f calculated value ትልቅ ይሆናል በተቃራኒው sum square between divided by sum square within በጣም ትንሽ ከሆነ ያላቸው variation ትንሽ ነው ወይም ደግሞ ትሪትመንት ኢፌክት የለውም ነው so corresponding p value አለው corresponding የሆነ p value አለው so f between group divided by within group have their own degree of freedom f ልክ እንደዚህ ቴብል ወይም t ቴብል የራሱ ቴብል ነው degree of freedom between group degree of freedom within group አርገን ቴብል ላይ የራሱን f ታቡሌተር ማግኘት ይቻላል ግን ምንም አንጠቀ f ታቡሌተር ካልኩሌተር አንፈልገው እኛም እናየትኛው ነው p value ነው so in generally ANOVA compare የሚያደርገው between variation divided by within variation the null hypothesis for ANOVA ይችን ያዟትን ho mean 1 mean 2 mean 3 all are equal all population means are equal there is no between group variation the treatment have no effect the treatment doesn't brought any variation in the mean value h alternative at least one mean is differ at least one k population mean is not equal to the others አንደኛው እንኳን ካሉት ውስጥ ይለያል ፖፑሌሽን ሚኑ ስታቲስቲካሊ ይለያል at least one ይለያል ስለዚህ h on accept አረግነው ማለት ምንም አይነት ኢፌክት የላቸውም ግሩፒንግ ኢፌክት የለም ማለት ነው h አልተርናቲቭን accept ካልነ ግን at least one mean difference አለ ማለት ነው so if p value greater than 0.05 which is non significant have no significant difference accept the null hypothesis there is no difference across the group the treatment have no effect the observed difference between the mean groups are simply due to chance ስታዩት group 1 mean group 2 mean group 3 mean difference ያለው ይመስላችኋል ያ difference ግን statistical difference አይደለም የመጣው በቻንስ ነው ማለት ነው The variation between those group means will be about the same as the variation within individual in the same types. Yeah, ምንም የለም. The ratio between mean square between variation with mean square within variation almost 10 to 1. ምንም አይነት difference የላቸው ማካፈል ስለሆነ አንዱ ስታካፍል ኑሜሬተር ለዲኖሚኔተር ስታካፍል almost ወደ አንድ ተጠጋና difference የላቸው. ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንቆማለን እዚህ ጋር ማለት ነው. variation የላቸውም ስለዚህ ሶስቱ ግሩፕ ላይ ምንም ነገር ወይም ደግሞ ቀደም high socio economy low socio economy and medium ለምሳሌ safety net ለማን ያስፈልጋዋን ብንል safety net ለማንኛው ግሩፕ እንስጥ ብንል ይሄ non significant ከመጣብን ለሁሉም ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ለሁሉም ያስፈልግ ምንም አይነት ዲፈረንስ የለም ማለት ነው በተቃራኒው p value less than or equal to 0.05 መጣ ማለት significant difference አላቸው reject ho ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም ሳይሆን አላቸው there is a real difference in the intervention that brought a significant difference in mean of the group grouping effect አምጥቷል variation አላቸው between group variation larger than within f calculator ትልቅ ሆኗል ላይ ያለው ኑሜሬተሩ ትልቅ ነው ከማን አንፃር በቻንስ ከመጣው አንፃር ስለዚህ between group variation
between group variation larger than within ነው the ratio mean square between mean square within tend to be greater than 1 ነው ስለዚህ HO reject ከሆነ accept we have enough evidence to accept H alternative and reject HO so that we can have another test we will go to post-hoc test ወደሚባል እንሄዳለን ANOVA ግን እስከዚህ ድረስ ነው ያለው ANOVA ማለት ይሄ ነው so one way ANOVA is considered as omnivorous F or between አለ ወይስ variation የለም ነው እንጂ የትኛው ግሩፕ አለ አይነግረንም ለምሳሌ HO ሪጀክት ሆነ yes meaning that የግሩፕ mean variation አለ ነው የትኛው ግሩፕ ግን አናቀም ስለዚህ ወደምን እንላለን የANOVA post hoc የሚባል አለ ወይም ደግሞ after ANOVA test ወይም ደግሞ posterior test or unplanned test or unfocused test pair ያረግምንላችሁ ከANOVA በኋላ ምን ሄድበታል ይሄን ምን ሄደው ግን መቼ ነው ካላችሁኝ if HO is rejected and accept H alternative at least one mean difference አለ ካለ አምስት ግሩፕ ካለ የትኛው ግሩፕ mean ነው variation ያመጣው ብለን ማየት ከፈለግነ H what do you call post hoc test ወይም ደግሞ post ANOVA test እንሄዳለን ነው so we should be careful if HO is accepted we will not go to post-hoc test because it says mean 1 mean 2 mean 3 up to mean k there is no difference there is no statistical variation the variation is seen just because of chance ማለት ነው but alternative ግን accept ካረግነ meaning that there is variation ነው የትኛው variation አለ ለማለት የትኛው mean variation አመጣ ለማለት ግን ምን ያስፈልጋል post hoc test ያስፈልጋናል yeah in pairwise comparison of sample mean yeah አሁን ያልነው ነው further analysis required to find out how mean is differ for example whether one mean group differ from the other pairwise እንላለን ነው in pairwise it should be noted that pairwise comparison will be carried out when overall comparison of group in analysis of variance is significant within K group K in bracket K minus 1 divided by possible pair of ለምሳሌ አራት ግሩፕ ኖራችሁ አራት ሲባዛ አራት ሲቀነስ 1 3 ሲባዛ በአራት 12 ሲካፈል ለሁለት 6 ፔር ይኖራችኋል ማለት ነው 3 ከሆነ 3 ግሩፕ አለኝ ኦኬ 3 ሲባዛ 3 ሲቀነስ 1 2 6 ሲካፈል ለሁለት 3 ፔር ይኖረኛል ማለት ነው ይሄ ፖሲብል ፔሮች ናቸው ስለዚህ እነዛን ፔሮች ፖስት ሆክ ቴስት እንላለን ማለት ነው ገብቷችኋል ወይም ደግሞ ከከት ኦፍ ፖይንታችን ስነሳ በጣም ያነሰች ነች ይሄ ማለት HO rejected there is a variation within the mean ማለት ነው at least አንዱ ሚን እንኳን ይለያል የምትለው ANOVA ማለት ይሄ ነው እላችኋለሁ ሶ ቀላል ነው አሰራሩ በጣም ቀላል ነው እቺ ጋር between group within group variation group አንዱ ሰው አንድ ግሩፕ ላይ ሆኖ ሊለያዩ ይችላሉ እሺ ስለዚህ between group አለ within group አለ ይሄ ነው ስለዚህ ቀላል ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው between group የሚኖች variation ነው የሚኖቹ variation divided by within variation ስታረጉት በጣም ከፍ ካለ ትልቁ variation ይወስነው ከአጠቃላይ ካለው variation አብዛኛው variation explain የሚደረገው በmean variation ነው የሚል ነው ሴንሱ እሱን ኮንሲደር አድርጉት ነው significant post hoc እንላለን ወደሱ ላይ መሄድም አሁንም ሼር ላርጋችሁ ያኛውን ስክሪን እንድታዩት ስቴፑን ኦኬ analyze እንደገና ተመልሻለሁ compare mean one way ANOVA yes one way ANOVA ይሄ ቅድም ያስገባው ነው ትክክል ነው አሁን ግን ወደ ምን ሊሄድ ነው post hoc test ይላል post hoc test ላይ ምን ልመርጥ ነው ቦፎሮኒ ሳዲቅ ታኪ ቅድም ያልናቸው የነበረው ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ቼክ አረጋለሁ ከነዚህ መምረጥ ይቻላል the best የሚባሉት ግን ቦፎሮኒ
ተኪ and ሳዲቅ ሸፊ እነዚህ አራቱ ቤስት ናቸው ቦፎሮኒ or ተኪ or ሳዲቅ or ሸፊ እነዚህ the best ናቸው for example እስኪ ሽፈራውን እናርገው ሸፊ የሚለው እንግዲህ ሽፈራ ቢሆን በእኛ ሀገር ባዘው የሰዎች ስም ነው እነዚህ የሰዎች ስም ነው so continue ልበለው continue አልኩትኝ then okay አሁን ወደ ፖስት ሆክ ቴክስት የመጡት ይሄድኩ ለምንድነው ፔር አድርጎ ኮምፔር እንዲያደርግልኝ ነው then okay አልኩትኝ okay ስለው አሁንም እናንተ ጋር ዲስፕሌይ አይሆንም እርግጠኛ ነኝ አልሆነም አይደል አልሆነም ያ እስኪ ልውጣና ሌላ ቴብል ስለሆነ የኛው የሚያወጣው ኦኬ ኦኬ I think ይሄ ይመስለኛል share it መጥቶላችኋል ያ ከመጣላችሁ ምን ይላል መሰላችሁ post-hoc test አይደል post-hoc test then multiple comparison ይላል አሁን ፔር ያደረገ ነው low socio economy ብንወስድ ነው እንደዋና ከማን ጋር ላዋድረው ይታያችሁ ክረዘሯ ኔጋ ተከተሉ low socio economy ከmiddle socio economy ጋር ኮምፔር ያደርግ ነው እንደገና low socio economy ከማን ጋር ከhigh socio economy ጋር ያደርግ ነው so low socio economy ከmiddle socio economy ጋር ኮምፔር ሲደረግ እናንተ እቺ ፒ ቫልዩን ብቻ ሲግ የምትለው መሃል ላይ ያለችው ሲግ so ነጥብ 116 መጥቶልኛል meaning that there is no difference የምን ዲፈረንስ የላቸውም low socio economy ወለድ high middle socio economy ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም ማለት ነው እንደገና low socio economy ከhigh socio economy ጋር ስናዋድረው ታችኛው አንደው ተከትዬ p ቫልዩ አንሳት ምን መጣች 0 መጣለች ይሄ ማለት ከ0.05 ታንሳለች ይሄ ማለት low socio economy እና high socio economy significant የሆነ የምን ዲፈረንስ አላቸው ነው ሶስተኛው ስንመጣ middle socio economy ሁለተኛው ነው ላይ middle socio economy ከlow socio economy ቅድም ያልነው ነው ተመሳሳይ ነው p ቫልዩ አይቀየርም አሁን የቀረነ middle socio economy ከhigh socio economy ጋር ኮምፔር ስታደርጉትኝ 0 አሁንም middle socio economy mean እና high socio economy statistical የሆነ ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው ዘላስት ያለውን ተመሳሳይ ነው የላኞቹ ማድረግ ነው high socio economy low socio economy አዩት የሁለቱን ዲፈረንስ አለው የላኛው መድገም ስለሆነ so multiple comparison and post ሲሚላራችሁ ፔር ያደረገ ቼክ የምናደርግበት መንገድ ነው ተሰምተናል እሱ ነው እንግዲህ እናንተ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የእናንተ ጣፈንታ ያስባለሁ እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ ሌላ ምን እስኪ ይሄ ነው ያልነውን ደግሞ በምን ሊሰራ ይችላል መሰላችሁ በስታታ ይሰራም ባይዘው ያ okay document በስታታ ልሞክር ነው ያረፋለው ጥራት ዲስፕሌይ አደርግላችኋለሁ original data biostatistics to data set ANOVA ያ ፓወርፖይንታችሁ ላይ ያለው ነው ቁጭ ማረጋው ይታያችኋል እንዴ ሄሎ ይታያችኋል ያ አታች ጋር ሄጄ ከፓወርፖይንቱ ላይ ስታታ ከፍቼ ነው ከስታታው ጋር ፓወርፖይንታችሁ ላይ ያለችው ታች ስር ጋር ኮማንድ የምትለለች ኮማንድ የምትል እዛ ጋር one way weight socio economy እና በቴብል አሳየኝ ያልኩትኝ ክሊክ ባረጋው ይሄው እዛው መጣላችሁ ታተላችሁ low socio economy middle socio economy high socio economy ሚናቸውን አስቀመጠልኝ የእያንዳንዱ ፍሪኮንሲ አስቀመጠልኝ lastly ANOVA ይሰራና ምን ይላል between group within group sir analyze of variance sum square degree of freedom mean square then f 33.68 አይልም እንዴ then ይሄኛው መመጣለት p value ለዛን 0.005 መጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሰራል ANOVA ይቻላል በስታታ እንደው ይሄ መጣልኝ ፖስት ሆኩን ሰራለው ይቻላል ወይ አው ይቻላል አሁንም ሌላ አላረግም
ከናንተ እዚሁ ጋር ከእንትናችሁ ጋር ከፓወርፖይንት ነው ኮፒስት ማድረገው ኮፒ አልኩትና ምን መጨመር መሰላችሁ በፎሮኒ ከሆነ እዚህ ጋር ቀድም ካስቀመጥኳት ኮማንድ ላይ one way weight socio economic comma tabulated comma በፎሮኒ ከፈለኩ ተኪ ከፈለኩ ሸፌ ዘን ክሊክ ይሄው ክሊክ ሳራገው ምን ጨነቀህ አንተ ዘዘኝ ያመጣልህ አለ ይመጣ ስለዚህ ሚድል ሶሺዮ ኢኮኖሚ ከሎው ሶሺዮ ኢኮኖሚ ጋር ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም ሚድል ሶሺዮ ኢኮኖሚ ከሎው ጋር ስታዩቲንግ ፒቨል መሃል ላይ ሄሎ ይሰማል ስለዚህ almost ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ነው ያለው almost ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ነው ያለው እናንተ ሁለቱንም ኢንተርቴን ማድረግ ትችላላችሁ